Bem-vindo ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo único e primeiro registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube. As entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo, e se você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, aperte o sininho todas, curta e compartilhe. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje nós temos o prazer de conversar com Nicolas Musin, um bailarino belga, que é cofundador da La Compagnie Urbaine. Ele dançou na Ópera de Paris, também no Ballet de Monte Carlo, foi primeiro bailarino do Ballet de Hamburgo, e temos como convidada especial, que será a nossa intérprete, Fernanda Diniz, que é casada com Nicolas, uma grande bailarina brasileira. Vamos lá conhecer a vida de Nicolas Musin. Estar aqui com... Em alguns segundos, este homem... Nicolas, C'est prazer. ça va bien, mon cher? Oui, très bien. Boa tarde. Soyez bienvenue ao canal. Fernanda, querida, apareça também, Fernanda, nossa intérprete. Muito obrigado, Nicolas. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci beaucoup. Nicolas, vamos lá. Você tem uma trajetória muito bonita. Você dançou na Ópera de Paris, Ballet de Monte Carlo, foi o primeiro bailarino no Ballet de Hamburgo. Eu queria saber quando que a dança mexeu com você. Por que você começou a dançar? Pourquoi tu as commencé à danser? Alors c'est assez simple. Moi mes parents se sont installés en Afrique de l'Ouest au début des années 70 et j'ai découvert tout simplement la danse par les danses de rue, les danses de village, etc. Donc la danse africaine en l'occurrence. Donc c'est la danse africaine qui m'a donné envie de danser. Fernanda, se quiser aparecer, fique à vontade. Ele começou a dança pela dança africana, que os pais deles moravam na África do Oeste, e foi a dança africana que mexeu com ele, que deu essa vontade dele de dançar. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, là, il y a une forme de parcours qui va justement d'une danse qu'on appelle très urbaine, très brute, après par un passage très académique, très classique, pour revenir aujourd'hui justement à une danse qui est beaucoup plus une danse de l'instant. Voilà. É que a ligação com o que ele está fazendo agora, que ele é diretor da Urban Move Academia, que a dança africana é uma dança também urbana, né? Uma dança que se dança também na rua, bem, como se diz, popular. Popular. E esse é a ligação agora com o que ele está fazendo. Un passage académique. Com a passagem acadêmica que ele teve, né? Óbvio. Pois é, aí a gente vai falar dessa passagem acadêmica que foi uma passagem que durou bastante tempo. Você começou na Ópera de Paris, foi para a escola da ópera ou como bailarino da companhia? Tu as commencé via l'école? Alors moi j'ai commencé par l'école danse de l'opéra, donc j'ai suivi complètement. Et évidemment, comme je suis un profil plutôt atypique, c'est rare que des danseurs classiques en formation classique s'intéressent à d'autres mondes, d'autres univers. Ça va de la mode au théâtre, au cinéma, à l'art contemporain. J'ai par force suivi un parcours après beaucoup plus créatif que purement, je dirais, classique. Ih, perdi a tradução. Eu não sou boa tradutora. Fernanda. Eu estava aqui pensando em outra coisa. Qu'est-ce que tu as dit? Non, j'ai dit juste une chose, c'est que moi j'ai fait tout mon cursus à l'école danse opéra de Paris. Ah, que ele fez o curso Da escola, né, da ópera. O ensino dele na Ópera de Paris, isso. À l'époque de Claude Bessy. Na época da Claude Bessy. Qui était la grande directrice, évidemment, qui a structuré cette école. A diretora que estruturou essa escola no início. Mais par force, à cet âge-là, comme j'étais un danseur un petit peu atypique, j'ai découvert à Paris
d'autres mondes, d'autres disciplines, Ele dans le disse domaine de la peinture, dans le domaine du théâtre. que ele enriqueceu muito a vida cultural dele e que formou também o futuro dele como artista, a vida cultural de pintura, museu, A em disciplina também, Paris. é isso que essa dança trouxe para ele, é isso? Isso. Et donc, en fait, la plupart des danseurs étaient voués à une ligne, je dirais, très académique, très traditionnelle. Et vu que je m'intéressais à beaucoup de choses, j'étais beaucoup plus, quelque part, sujet à intéresser les chorégraphes contemporains. À l'époque, il y a William Forsythe qui venait, Maggie Marin à l'opéra, Prège Locage. Et je me disais que finalement, mon rôle à moi n'était pas tellement celui d'une compagnie classique, mais plutôt un danseur de création. Que ele era aluno atípico. Fala em português, né? Atípico. Atípico, diferente. Atípico, diferente dos os convencionais da Ópera de Paris, que são bem clássicos, tradicionais. E ele, desde cedo, várias culturas interessavam ele, entendeu? A cultura da dança contemporânea, muito cedo, de outros tipos de arte. Então, isso levou ele também a seguir outro caminho, sem ser a companhia da Ópera de Paris, que era muito clássica para ele. Le paradoxe chez moi, on traduit immédiatement, le paradoxe, c'est que j'ai un corps, pardon, je dis ça modestement, parfait de danseur classique, de prince, mais j'ai un esprit totalement, pardon pour le mot, totalement punk. Ele tem um corpo clássico, de bailarino clássico, mas a mente, o espírito... Não era clássica. Não era clássica. Et donc, quand j'étais jeune, alors que j'étais dans le bâtiment de l'école de Paris, magnifique, à l'époque c'était dans le Palais Garnier, plein de dorures, très institutionnel, très élitiste. Quando ele estava no Palais Garnier, na Ópera de Paris, que a escola antigamente era no Palais Garnier. À quelques centaines de mètres, un peu plus loin, il y avait un théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Ville, où j'ai vu justement Maybe de Maggie Marin, par exemple, ou bien les premières œuvres de William Forsythe au Théâtre du Châtelet. Le clash culturel a été très très fort pour moi. Essas obras de Maybe, de Maggie Marin, que a gente assistiu ontem, foi até um choque emocional para mim, foi a primeira vez que eu assisti. E o Forsythe in the Middle, que foi a primeira... Mas isso foi mais tarde, né? Forsythe no Théâtre de la Ville à Paris, Kilian, etc. Isso attirava sempre muita atenção dele. Et malheureusement, je ne pouvais pas danser ces œuvres-là parce qu'à l'opéra, à l'époque, c'était presque un interdit. E na época a ópera não dançava isso, né? Era bem clássico. Era interditado na ópera, né? Era hoje em dia eles mudaram. Hoje em dia mudaram muito, mas antigamente não. Et en parallèle, il y a eu une très grande, je dirais quelque part, émergence artistique dans les années 80 en France, mais aussi dans la rue, le développement progressif des cultures urbaines. Alors, qui va évidemment de la danse au skateboard, avec aussi une manière de danser, basée ce qui s'appelle le freestyle, quelque part, qui m'avait beaucoup interpellé, même s'il m'a fallu des années pour comprendre comment m'approprier cela. Também na época tinha esse freestyle, né? O estilo livre das ruas, da dança de rua, que ele via também em Paris, que era muito frequente nessa época, e que já também atirava muita atenção dele. Donc, à 18 ans, j'étais exposé. Je vais essayer. Tu as dansé aussi au Ballet de Monte Carlo e Ballet de Hamburgo. Pourquoi essa migração, já que você gostava tanto dessa vertente contemporânea? Por que insistir, então? Era o que tinha a oferecer como trabalho, Fernanda? Você pode perguntar ele, por favor? Entendeu? Si, entendeu. Alors, en fait, comme toujours, on a toujours un rêve, une envie, mais on retombe comme le chat toujours sur ses pieds. Je suis un danseur classique de formation et parce que je n'ai pas encore ce qui s'appelle les compétences ou l'esprit purement contemporain, je retourne après l'opéra dans une compagnie moins classique que l'opéra qui s'appelle les Ballets de Monte Carlo, qui était en reconstruction, et je me retrouve dans un répertoire classique, mais avec l'arrivée progressive de chorégraphes contemporains. Que essa companhia de Monte Carlo, ele tinha 18 anos quando ele entrou na companhia, depois de ter saído da escola, né? Logo depois. Ele era uma companhia que, na época, já era mais
aberta a outras coisas. Dançavam também muito, que na época era Pierre Lacotte, não? Pierre Oui, Lacotte. alors en fait, Pierre Lacotte, o diretor, mas eles Non. dançavam também vários outros tipos de En fait, les ballets estilos. de Monte-Carlo sont une recréation, je dirais, un petit peu virtuelle quand même des ballets russes de Monte-Carlo, donc des ballets russes de Diaghilev. Donc, on avait une approche un peu plus pluridisciplinaire qu'à l'opéra. Ouais. Donc, Como pluridisciplinaire. Pluridisciplinário que a ópera, mais pluridisciplinário que a ópera, o ballet de Monte Carlo, como era, tinha a raiz do ballet russe de Diaghilev, né, que era muito criativo também, e um balé na época de avant-garde, né, porque criaram várias coisas que eram super contemporâneas na época. L'après-midi d'enfant. Et le problème, L'après-midi d'Anfone, Spectre de la Rose, Scheherazade, et tout cela, avec du Balanchine, du Robbins, du Kilian, du Forsyth, un peu de Bournonville aussi, bah, ça ressemblait tout doucement à ce que je voulais faire. Que era mais o que ele queria fazer, essa mistura de estilos, de criatividade. Mais j'ai vécu un drame. Ele viveu um drama. Oui, un drame. C'est que très vite, et je le dis encore modestement parce qu'aujourd'hui ce n'est plus du tout la même manière de fonctionner, j'ai très vite été nommé soliste. Ele bem rápido foi nomeado solista, bem cedo. Et là, quand on est soliste, on s'éloigne de ce qui s'appelle la vie d'un danseur comme tous les danseurs. On est obligé de faire des rôles. Et donc j'ai été très très vite à nouveau happé dans ce monde de la hiérarchie dans la danse, avec les rôles de danseur principal, etc. E que ele logo, bem rápido, né, ele teve que se identificar e se concentrar em papéis principais, papéis de solistas. Um amadurecimento muito rápido para uma pessoa tão jovem. Um amadurecimento artístico, né? Isso, exatamente. E, Nicolas, e por que, então, o Ballet de Hamburgo, que já era uma companhia mais tradicional, ou eu estou enganado? Alors, ça aussi, c'est encore un des mystères qui sont les miens. À l'époque, c'était pas obligatoirement la compagnie où je voulais aller, puisqu'on était en train de travailler sur un programme où il y avait 3 chorégraphes. Il y avait, si je me rappelle bien, il y avait William Forsythe, il y avait John Neumayer et il y avait Maurice Béjart. Então, eles estavam trabalhando nessa época num programa de Forsythe, John Neumayer e Béjart. Et les 3 chorégraphes se sont intéressés à moi comme outil créatif. E os 3 coreógrafos usaram muito ele como outil créatif. Como matière créative. Matéria créativa. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve à 3 langages très différents. Disons que Neumayer, avec une tendance plus germanique, dramaturgique de la danse. Béjart, je ne vais pas le décrire. Et de l'autre côté, Forsythe, qui était la nouveauté. Et c'est vrai que je suis plongé dans ces 3 univers. Et j'avais la possibilité d'aller dans les 3 compagnies. Ele tinha a possibilidade de ir nas 3 companhias depois, que ele foi aproximado pelos 3 coreógrafos. Alors, l'histoire dira si j'ai bien choisi ou mal choisi. A história dirá se ele escolheu bem ou não. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi John Neumayer. Ele escolheu John Neumayer. Encore une fois, John Neumayer m'engage comme soliste principal et je me retrouve à danser encore des rôles classiques parce que je suis victime de mon corps, encore une fois. E ele se vê, e de novo ele volta a dançar papéis clássicos. E como é que você se sentia aí nessa divisão? Aqui, internamente, você gostava muito da dança contemporânea, a companhia lhe obrigava a dançar dança clássica, você se sentia confortável nesses 2 caminhos? Tu te sentais confortable en danser les classiques, le contemporain, ou Oui. Comment tu te sentais? Le plaisir de la scène et aussi de curiosité et d'approcher des langages différents m'a toujours passionné. Mais c'est vrai que ma personnalité, mon moi intérieur, se retrouvait beaucoup plus dans les œuvres plus contemporaines de Neumayer ou des œuvres de Matzek, par exemple, parce que Matzek a beaucoup travaillé aussi au Ballet d'Hambourg, que par force dans un répertoire, je dirais,
plus classiques, Cendrillon, Casse-Noisette, Lac des Cygnes, John Mayer. Ele se sentia melhor e mais realizado em peças mais contemporâneas. Mais surtout, la question, c'était pour moi aussi, c'est que pendant que je commençais à danser, tous ces rôles, etc., je commençais aussi à créer pas mal d'œuvres chorégraphiques. Ele começou a fazer coreografias também bem cedo. Et en dehors des horaires, le soir, surtout, j'investissais, les studios, il fallait ce qui s'appelle improviser et créer des structures chorégraphiques, faire un travail de recherche, alors que la journée, j'étais plutôt dans un travail d'apprentissage. Que durante o dia ele executava, né, aprendia, mas depois do serviço, como diz o outro, ele ia criar e não parava. Des journées bien pleines. Des journées bien pleines qui, à mon avis, ont été les journées qui ont été incubatrices, comme on dit, incubateurs de ce que je suis aujourd'hui. J'ai pas perdu de temps dans ma jeunesse. Et que ele não perdeu tempo na juventude, né? Juventude dele, sempre criando, buscando, sempre trabalhando muito. Eu queria saber o seguinte, Nicolás, você tem essa preferência pela dança contemporânea? Isso, você teve uma formação que veio dos seus pais e tem esse seu gosto pessoal. Eu gostaria de saber, já sabemos qual é o seu gosto pessoal. Eu gostaria de saber de onde vem esse gosto pessoal. Você acha, enquanto artista, que a dança contemporânea, ela traduz melhor a vida humana, ela é uma dança mais rica em relação a sentimentos? Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Alors moi, je vais répondre de manière un petit peu contrastée à la question, qui est que pour moi, de toute façon, quoi qu'il arrive déjà, pour moi, la danse, dans ce langage très, je dirais, universel qu'est la danse, pour moi, c'est un outil de l'art en général. A dança é gente, como é que fala un outil, Fernand. Em português? A tool, en fait. É objeto de arte. É uma linguagem universal, seria isso? Uma linguagem universal, não? Uma matéria que cria arte. Voilà. Donc pour moi, le mouvement est plus intéressant que la danse quelque part. Donc elle s'appelle du classique, du néoclassique, du contemporain, du postmoderne, etc., etc. Je dirais quelque part, tout m'intéresse. L'important pour moi, c'est ce qui se passe. C'est ce qui passe que ça raconte. Et ça, peu importe le langage. Pouco importa a linguagem coreográfica, tudo é dança e tudo é uma maneira de se exprimir. Moi, c'est ça raconte quelque chose. Para ele, o mais importante é que tem que contar alguma coisa, tem que interpretar, a pessoa tem que ter algo para interpretar. J'ai beaucoup de plaisir à regarder un danseur classique, très traditionnel, dans un ballet très classique, qui m'interpelle et raconte des choses, comme je peux tout à fait m'ennuyer à regarder un danseur contemporain qui ne raconte rien. Nos dois lados, como clássico e contemporâneo, num balé clássico ele também pode admirar e ter muito prazer em ver um bailarino interpretando com muita essência e com muito talento um papel, e de uma outra maneira, se ele vê uma peça contemporânea, mas que não tem a interpretação, para ele não tem sentido. Entendi. E aí, Nicolás, seguindo esse caminho, quais são os bailarinos, então, que mexeram mais com seu coração? Que você disse, aí eu gostaria de ser como ele, dançar com ele, bailarinos que eram mais que bailarinos, que eram artistas da dança. E coreógrafos também. Des chorégraphes qui t'ont inspiré. Alors, si je parlais de danseurs ou danseuses, moi, je parlais plutôt de personnes qui m'ont proprement fasciné. Alors, je vais citer deux personnes. Je vais citer, alors ça va vous faire rire, je vais citer Joséphine Baker. Joséphine Baker. Fred Astaire. Et je dirais dans le ballet classique, on ne peut pas l'éviter parce que c'est encore extraordinaire ce qu'on voit, c'est Baryshnikov. Ça reste encore le meilleur danseur. Ainda é o maior bailarino do mundo. Eu também acho. Toujours interpellé par cette manière de travailler le rythme, la mélodie du corps, etc., l'espace. Donc en gros,
je dirais que les danseurs qui m'ont plus inspiré, c'est ceux qui envahissent l'espace de la scène, racontent des choses et travaillent dans la durée quelque part. L'important c'est ça, c'est la durée. Être un danseur d'une génération, c'est une chose. Être un danseur universel, intemporel, c'est autre chose. O que inspira ele, o que sempre inspirou é esse talento que pode durar no tempo. Et E passar estilos também, né? Talentos completos. Mas une autre personne qui m'a fortement interpellé, ça a été une personne qui est devenue mon coach, quelque part. C'était un danseur américain qui est passé évidemment par le ballet d'Hambourg, Béja, etc., qui s'appelait Kevin Hagen. Kevin Hagen, que é Grand professeur. atualmente diretor do Ballet Jovem de Hamburgo, Mhm. que foi o coach dele em Hamburgo também, e um artista que sempre inspirou ele muito. Ouais. E que ensinou muito para ele. Qui avait un corps peu doué pour la danse classique et pourtant Que tinha um corpo pouco adaptado para a dança clássica. qui a interprété merveilleusement des rôles classiques. Pouco dotado, né, para a dança clássica, mas que interpretava de uma maneira Il n'y a extraordinária. pas de règle. Sem regras. a gente consegue enxergar, então, que a dança realmente ela é muito mais do que uma questão técnica, né? Porque o Mikhail Baryshnikov foi perguntado a ele, para ele, qual seria o melhor bailarino do mundo, e ele citou o Fred Astaire, né? É muito interessante isso. Mikhail avait cité aussi le meilleur danseur au monde, Fred Astaire. Euh, Baryshnikov, il a cité ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Oui. Moi, je dirais que Fred Astaire, pour moi, est la personne qui intègre dans sa danse le plus de composants, le sens du jeu. Ele integra o senso du jeu. Do jeu, c'est pas la même chose qu'en portugais. Playful. Da interpretação, da musicalidade, da elegância, é incrível. Ele é incrível. Le rythme, la mélodie, ritmo, melodia. Le flegme, l'énergie, enfin, il y a beaucoup de composants. Eu queria fazer uma pergunta que tem muito a ver com o Brasil, que é o seguinte. Você estudou na escola pública, a Ópera de Paris, uma escola que pertence ao governo, Ballet de Monte Carlo e o Ballet de Hamburgo. Qual é, para você, a importância... E l'Opéra de Vienne, okay, também. Qual é a importância para você da presença do Estado dando esse suporte para a dança? Porque aqui no Brasil, Fernanda sabe disso muito bem, conseguir patrocínio na esfera privada é muito difícil, existem pouquíssimas companhias que pertencem ao Estado e na Europa isso é mais comum. Como é que você acha que sem esse suporte estatal seria possível desenvolver uma boa carreira na Europa? Tu as compris ou pas? Qu'est-ce que tu penses que le support de l'État, l'aide de l'État pour créer des bonnes écoles de danse et des compagnies, c'est très important parce qu'au Brésil, c'est très compliqué. Ça, alors, on n'a pas d'argent ni public ni privé. Là, je pense que c'est un sujet passionnant. C'est aussi toute la contradiction du politique du Brésil, qui est un pays qui a deux regards, qui regarde de deux côtés. A contradição da política do Brasil, que olha para dois lados. Vers les États-Unis, système très libéral. Olha do lado dos Estados Unidos, bem liberal. École privée. Escola privada, particular. Financée par des mécènes, des philanthropes. Financiada por por empresas privadas. Et de l'autre côté, il y a eu une époque au Brésil, alors je pense que c'était l'époque où il y avait les premières années de Lula et de son ministre de la Culture Gilberto Gil, il y avait un regard fort vers l'Europe avec une volonté d'institutionnaliser la pédagogie et d'amener des fonds publics. Depois teve lado que o Brasil gostaria de financiar, o Estado de financiar escolas públicas para tentar desenvolver o lado cultural público. Pour moi, il n'y a pas de meilleur, je dirais quelque part, exemple. Não tem melhor exemplo. Si on prend la Juilliard School, on prend Arts Umbrella, Juilliard School, Arts Umbrella não são estatais. Et qu'on regarde Parts à Bruxelles, où on regarde l'école danse de l'opéra, où on va aller aussi vers, je sais pas, Pagliuca à Dresde, ou bien
Il y a des bonnes écoles partout, qu'elles soient financées du niveau public ou du niveau privé. Pour moi, ce sont plutôt les acteurs pédagogiques qui comptent. Os Je pense qu'au atores Brésil, pedagógicos são mais importantes que de onde vem o financiamento. et je Quem pense dirige, qu'au quem tem a... au Brésil, on n'a pas trouvé encore des personnes qui sont prêtes à s'engager complètement, totalement dans ce rôle de créer, de fonder une école de dimension, je dirais, internationale, parce que effectivement, ils ont tellement peur de pas trouver les moyens. No Brasil é difícil porque as pessoas têm medo de não ter o financiamento, então tem pouco aventuradores para enfrentar essa... Pouco investimento em escola privada, né? Porque as pessoas têm medo, e com razão. E assim, aqui nós não temos um suporte estatal, e isso faz com que nós percamos muitos talentos, né? Muitos brasileiros poderiam estar aqui, mas viajam porque aqui não tem companhia. Aí eu queria, então, ter essa sua opinião, e já tive, muito obrigado. Nicolas, a companhia que você dirige, a escola, tem muito a ver com esporte, por quê? Qui a beaucoup à voir avec le sport, ce que tu fais aujourd'hui. Alors, non. En fait, pour moi, c'est les arts du mouvement et du déplacement, et je pense que la danse aujourd'hui est une danse qui s'inscrit dans les arts du mouvement et du déplacement. Para ele é uma arte do movimento e do déplacement. Bouger dans l'espace. Do movimento no espaço. C'est-à-dire que pour moi, il y a aujourd'hui un vrai problème d'ordre général dans la pédagogie, c'est que les jeunes sont pour moi les personnes qui comptent le plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut se projeter dans leur tête, dans leur corps, et voir aussi dans la tête des chorégraphes de demain. Et clairement, aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les notions d'espace, de temps et de corps sont totalement différentes d'il y a 30, 40 ans. O jovem, para ele, é muito importante. Ele cuida muito, acho que é o futuro nosso, né? Óbvio. Como eles pensam agora, o movimento na cabeça dos jovens dessa geração não é a de antigamente. O que é o movimento para eles, né? O que é a ação do movimento? De dançar, ou de se mexer, ou de pular, ou de correr, o que é a dança, a arte, o esporte. Moi, je pense qu'un danseur qui ne peut pas courir, bailarino que não pode correr, ne peut pas danser. Não pode dançar. Un danseur qui ne peut pas marcher, savoir marcher, bailarino que não consegue caminhar sans affect, sem ter... ne peut pas danser. Je pense que les fondamentaux aujourd'hui, c'est l'espace. On voit que les grands chorégraphes qui sont apparus dans les dernières 10, 15, 20, 25 années, qui vont de la danse contemporaine, on prend un exemple comme Wim van de Keibus, puis après on peut aller sur Forsyth, on peut aller chez Schechter, on peut aller chez Matzek. On voit que l'espace, un travail qui parfois pour certains fait penser à du sport, ce n'est pas du sport, c'est une expression artistique nouvelle. Tem vários, como esses coreógrafos que ele citou, que o movimento, a coreografia deles, o movimento, o estilo deles pode ser também considerado como esporte, mas não. Ce sont des... Pour moi, je prends l'exemple de mon fils, qui, lui, ne vient pas du tout de la danse classique. Il vient d'abord du hockey sur glace et du skate. O nosso filho, Louis, que quando era pequeno andava de skate, fazia hockey no gelo. Et donc, il devient danseur classique. Começou com o hip hop também, depois veio a ser bailarino clássico. Et les chorégraphes s'intéressent beaucoup à lui parce qu'ils disent ce garçon, il a le sens de l'espace. E os coreógrafos se interessam muito por ele agora porque eles veem que ele tem um senso de espaço que foi dado pela... pouco no espaço que voilà. Et moi-même, quand j'étais j'étais un danseur très sportif, même si j'étais quelqu'un de très expressif, mais très sportif, j'aimais l'espace. Era bailarino muito esportivo, como disse. Mais sans une dimension sportive, je gagne une médaille d'or. Mas sem ter essa dimensão de esporte para quem é que salta mais alto, quem é que gira mais, ou quem é que não é. Não existe a competição própria do esporte. Atletismo. Retira-se do esporte aquilo que ele pode contribuir para a dança, mas sem a questão da competição, não é? Isso, é. Je ne suis pas une personne qui aime catégoriser, j'aime une personne qui aime les convergences. Ele gosta da convergência. Voilà.
J'ai das toujours aimé les disciplinas, convergences. convergência da disciplina, Convergence diferentes disciplinas, culturelles, humaines, cultural, humana, artistique. artística. Et je pense que le sport, je pense que le sport est une discipline qui aujourd'hui s'approche de plus en plus du monde artistique parce qu'il s'épuise. Et inversement, le monde artistique s'épuise et donc s'approche du sport. Donc il y a des dialogues nouveaux qui m'intéressent beaucoup. Ele acha que tem muito diálogo entre o esporte e a arte, a dança e o esporte, e vice-versa no lado da dança com o esporte. Uhum. Eu ia lhe perguntar, Nicolas, sobre os jovens mesmo, eu ia falar do Luiz também. O que é que você considera que você pode passar para os jovens? Qu'est-ce que tu penses que tu peux transmettre aux jeunes? Alors, c'est super question évidemment. Alors, une première Boa chose, pergunta. ouais, c'est que aujourd'hui le monde a changé. O mundo mudou, On peut danser dans différents contextes. podemos dançar em diferentes contextos, Il y a une pléthore, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de langages. vários tipos de linguagem. Donc, bien évidemment, si moi j'arrive et j'essaye aux jeunes de leur transmettre ce que moi j'ai appris uniquement, Se ele tenta transmitir o que ele aprendeu unicamente, je vais me retrouver devant un mur. ele vai se parar com um muro, porque eles não querem saber disso. Et donc, moi j'ai fait le jovens choix d'aller à la rencontre de ce qui m'est étranger. Ele fez a escolha de ir encontrar o que é, estrangeiro para ele, o que é Diferente. desconhecido, o que é desconhecido para ele, Pour mieux rencontrer para la culture des jeunes melhor entender e encontrar a cultura dos jovens de et hoje. mieux transmettre mon savoir, parce que mon savoir, je pense, n'est pas suffisant. J'ai dû le nourrir d'autres éléments que pour pouvoir transmettre quelque chose qui fait du sens pour les jeunes. Ele acha que o que ele sabe, o que ele tem como o que ele aprendeu até então na vida passada dele não é o suficiente para transmitir para os jovens. Então ele teve que adicionar na experiência que ele teve como artista, como bailarino, Et sans compromis de qualité, d'exigence. sem compromisso de qualidade e exigência. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que j'ai une école des arts et des sports urbains. Pas du tout, en fait. Pas du tout. En fait, c'est une école qui s'intéresse à ce qui s'appelle l'improvisation, É uma le escola freestyle. que se interessa e que trabalha muito na improvisação, L'espace, o espaço, mais tout termine dans des spectacles ultra rigoureux, écrits, e tudo acaba no palco, né, no espetáculo que ele cria, super Como- rigoroso, escrito, comme des œuvres de Meyer. como obras clássicas. Nicolas, o que foi que a dança lhe mostrou sobre você mesmo? O que é que você descobriu sobre a sua personalidade que a dança lhe mostrou, que você tinha? Qu'est-ce que la danse t'a fait découvrir de toi-même? Qu'est-ce que la danse m'a fait découvrir moi-même? Alors en fait, la danse m'a fait découvrir certes par, je dirais, la sensation du corps, mais elle m'a fait surtout découvrir le corps de l'autre. Ele descobriu o corpo do outro. Parce que j'ai toujours aimé énormément ne pas danser seul, mais danser en duo, par exemple. Pour moi, le rapport à l'autre, j'étais quelqu'un d'assez introverti, assez Ele era fermé. bem introvertido, mas a dança deu a possibilidade e descobriu, e ensinou para ele como dançar com o outro. J'ai appris étrangement à mieux dialoguer, communiquer avec la femme ou l'homme, évidemment, puisque dans la danse, on peut danser avec l'un et A l'autre. dança permitiu a ele Par la danse. melhor diálogo com o outro, com a outra pessoa. Ça m'a appris finalement à développer un rapport avec autrui, puisque moi j'avais un physique très 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 sportif, donc finalement la danse n'a été qu'une affiner ce corps. Et c'est vraiment pour moi ça m'a permis d'accord de rentrer en dialogue. Très introverti moi. Como ele é bem introvertido, a dança ajudou ele a comunicar e a interagir com o outro. E a vencer um pouco essa timidez, né? Isso. Qu'est-ce qu'il a dit? À vaincre la timidité. Exactement. Et je pense que c'est un conseil que je peux donner à de jeunes qui veulent apprendre la danse,
c'est pas une histoire de me-generation, la danse. Que não é uma história de Minha geração. minha geração. C'est pouvoir justement Partager, dividir, partager, c'est pouvoir aller à la rencontre de l'autre, etc., etc. C'est vraiment un art du dialogue, la danse. dialogar, comunicar, dividir. Exactement. C'est Généreuse, ser mais généreuse. alors on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse, mais moi j'ai rencontré autrui par la danse. Nicolas, onde... Perdão, por favor. O que a gente já falou, que a dança permitiu a ele a melhorar o diálogo com o outro e a ir até o outro. O que é que você, Nicolas, depois de ter feito tanta coisa, o que é que você ainda não fez? O que é que você acha que pode fazer ainda pela dança, com a dança? O que é que falta para você? Qu'est-ce qui te manque encore à faire pour la danse, par la danse? En fait, c'est simple, c'est que j'ai créé cette école, Il te manque encore Uma, beaucoup. pour rester jeune. Ele criou essa escola também para ficar jovem. Parce que j'ai ma grande peur, c'est de vieillir. En fait, j'ai une sorte de phobie de la vieillesse, et donc j'ai créé cette école de la vitalité, de l'urgence, A escola da vitalidade, da urgência, pour rester moi-même en contact avec l'urgence. porque a paixão dele é a juventude e essa urgência Et créer da des, vida, et créer des urgência da possibles. vida, Pas criar pour pouvoir confirmer, possibilidades, mais créer de nouveaux possibles. criar possibilidades. Qual é o legado que você pretende deixar? É meio uma pergunta que já foi um pouco respondida, mas eu queria me aprofundar mais. O que é que você pretende deixar para aquelas gerações que estão chegando? E você já está trabalhando com gerações muito novas. Qu'est-ce que tu penses laisser pour les générations qui arrivent encore, avant celles que tu travailles maintenant, qui sont jeunes, mais ceux qui sont encore plus jeunes? Alors, justement, là aussi, super bonne question. Très bonne question. Muito boa pergunta. Merci. Hier soir... Mas você entende francês? Un petit peu. Je ne parle pas beaucoup. Un petit peu. Je décide d'amener Fernanda et quelques jeunes élèves voir une œuvre qui a été créée en 1981, qui s'appelle Maybe de Maggie Marin. Oui, on a déjà parlé Oui, de ça. mais... A obra de Maggie Marin que a gente viu ontem, que ele levou alguns alunos dele. Bon, disons que Maggie Marin laisse aux générations futures quelque chose d'absolument extraordinaire qui a hier soir fait son effet sur toi et d'autres générations. Évidemment, moi j'ai... Maggie Marin deixou uma herança com essa peça Que é a que você foi assistir ontem, é isso? Essa peça especialmente deixou uma herança muito forte para nossa e outras gerações. Comme des ballets de Balanchine, comme l'après-midi de l'enfant de Nijinsky, etc. Moi, à titre personnel, je rêverais de pouvoir laisser, quand je disparaîtrais, une œuvre qui puisse être représentative de ma pensée, de mon univers, etc., et qui puisse être reprise pendant 30, 40, 50, 60 ans, 80 ans par des jeunes. C'est laisser une trace par une œuvre, mais pas par mon nom. Moi, ça m'intéresse. Ele gostaria, se for possível ainda, voilà, deixar uma obra que possa ser vivida, transmitida, comprise, entendida. Et donc, mon œuvre... À différentes gerações. Et donc, mon œuvre actuelle, qui n'a pas encore, je dirais, confirmé... Uma obra que ele ainda tem que fazer. Tem que fazer. E fará. Et actuellement, j'ai créé cette école, Uma, pour peut-être dire que c'est ça mon œuvre. Je ne sais pas. Peut-être ce sera Talvez ça. A obra dele é essa escola. Je ne sais pas. J'espère qu'elle pourra ouvrir au Brésil. E talvez a gente poderia abrir uma escola no Brasil. Soyez bienvenue. Diana. Fernanda, vocês ontem, então, foram com alunos, é isso? Fomos, com alguns. Então, eu acho que ele já está exercendo, Nicolas, um papel fundamental de servir de ponte entre as obras ali do passado, que continuam atemporais, porque são importantes, e essas gerações. Só o fato dele levar jovens para assistir obras que talvez esses jovens não buscassem por conta própria, já faz dele uma peça fundamental no cenário da dança, fora tudo que ele já fez como bailarino. Sim,
de rien que d'amener des gens, des jeunes, voir des œuvres comme ça, c'est déjà, tu fais beaucoup déjà pour leur apprendre et leur accompagner. Je suis très préoccupé par le dialogue entre le passé et le présent. Ele preocupa muito com o diálogo do passado com o presente. Parce que je suis très respectueux déjà de périodes qui sont beaucoup plus lointaines que celles du ballet classique, qui sont la Renaissance, par exemple dans la peinture. Ele respeita muito obras e períodos da Renascença, que são... Et j'essaye de créer des connexions entre passé et le présent avec les jeunes. Donc ça, hier soir, c'était impossible. Ele sempre tenta criar conexões do passado com o presente. Parce que je pense sincèrement que les jeunes, de par cette nouvelle culture qu'on appelle numérique et l'aura numérique dans laquelle ils veulent pénétrer, parfois, obligatoirement, ils n'ont plus le temps ou l'envie ou quelque part le regard vers tout ce qui finalement a permis d'en arriver à ça. Il a fallu des années pour créer ça. Por causa dessas tecnologias, né, que os jovens estão conectados muitas horas por dia e a mente muito preocupada com isso, eles perdem o gosto de buscar o que fez acontecer o presente. Sim. Onde o momento deles agora só foi possível ser criado por causa do que aconteceu antes. Mas eles não entendem, né? Isso. Je suis très préoccupé. Très préoccupé Mas isso preocupa muito de cette rupture. Essa ruptura. Ruptura. Cette rupture que les jeunes veulent faire avec le passé. Que os jovens querem fazer com o passado. Pas tous, pas tous. A maioria. Mais une partie, et c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pas une question de conservatisme de ma part, pas du tout, au contraire, parce que je suis pas du tout un conservateur, mais c'est quand même pour moi là-dedans qu'on va puiser encore et encore et encore des inspirations et des possibles. Et on peut pas aller trouver des inspirations et des possibles dans la culture numérique uniquement, ce n'est pas possible. C'est petit écran, petit monde, petite vision, petit corps. O que preocupa ele é que os jovens vão se inspirar com essa cultura numérica, com essa cultura de telefone, que é tudo muito reduzido muito de tempo, limitado, reduzido de forma. Eles não têm o tempo e a possibilidade de aprofundar o sujeito. Parce que là, il y a eu un scandale, il y a 2-3 jours, avec un grand acteur de cinéma américain qui, lui, a carrément dit à la communauté, je dirais, Instagram. Ele está falando do caso do Timothée Chalamet, que postou. Et qui a dit que à quoi ça sert d'aller voir du ballet, de l'opéra, parce que de toute façon, c'est poussiéreux, ça n'a plus rien à raconter, etc., etc. Que critica a ópera, o balé, o clássico passado. Il a tort parce que la manière est totalement fausse. Óbvio que ele está errado, porque a maneira está errada. Mais, j'ai pas dit qu'il avait raison. Attention, si les directeurs de compagnies de ballet, de théâtre, ne font pas un travail pédagogique sur les jeunes. Cuidado, porque os diretores agora de teatro, balé, escolas, companhias têm que fazer um trabalho com jovens. Et de leur faire croire. Pedagogia com jovens, pedagógicos com jovens. Ce que dit Timothée Chalamet va devenir généralisé. Para que esse pensamento não se generaliza, eu acho que senão... porque o Timothée, o que ele disse, que o clássico tem que tomar cuidado, porque pode ser que isso um dia vire o pensamento de todos. Donc ce qu'il dit est dangereux parce que ça pourrait être la pensée de beaucoup de gens. Que poderia efetivamente ser o pensamento de muitas pessoas. E é uma pena que no caso desse ator, parece que tanto a mãe quanto a avó, que são as pessoas que o criaram, eram bailarinas. Você sabia disso, Fernando? Não, porque sa mère et sa grand-mère étaient des danseuses à lui. Oui, tout à fait. Et en plus, quand on le voit, son corps danse. E o corpo dele dança também, hein? C'est pas du tout un acteur théâtre. C'est très surprenant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il a dû peut-être aller voir un trauma, algum trauma. Quelque chose. Et il y a beaucoup de gens. Diga para o Nicolas que amigo meu, Jorge Matos, está aqui dando aplausos para ele, para Nicolas. Jorge Matos é um Você está na minha.
Ele entendeu? Entendeu? Tá bom. Nicolás, eu gostaria, a gente está chegando ao fim, agradecer a você pela sua participação, muito obrigado. Desculpe aí o meu francês, a sua história, ela é uma história rica, e apesar de você ter uma história rica como bailarino, e como coreógrafo e diretor, a mim emocionou muito o fato de você ter levado jovens para ver obras que não são tão jovens. Essa ponte é fundamental, porque isso está relacionado com memória, isso está relacionado com perpetuação da boa dança. Só o fato de você colocar jovens no teatro para ver obras que já são lá de trás, do passado, isso faz de você alguém especial. Muito obrigado. Merci, merci beaucoup. Je pourrais juste dire une chose pour terminer? Pode falar, pode falar. Je pense que le Brésil, parce que vous êtes brésilien, enfin on est brésilienne, oui. Et mon fils est moitié brésilien, est un sujet très intéressant parce que c'est un des grands viviers de la danse aujourd'hui. O Brasil é um lugar onde tem a dança vivário, é um grande vivário da dança. A dança está no DNA do brasileiro. Atualmente. O brasileiro dança, Viveiro, né? Um grande viveiro de bailarinos, é isso. J'espère, je croise les doigts, pour que tous ces jeunes qui ont un rêve puissent le réaliser pas seulement en France, en Hollande, en Allemagne, mais puissent le réaliser au Brésil. E que ele deseja que esses jovens talentos do Brasil possam realizar os sonhos deles no Brasil e não ter que sair do Brasil para poder brilhar e realizar os sonhos. Donc, si des jeunes veulent venir se former en Europe, chez moi, chez Fernanda, peu importe, pour revenir au Brésil, que pour apporter un savoir-faire, une manière de penser et d'agir, moi, je suis tout à fait ouvert de créer des dialogues. Estamos abertos aqui para poder ajudar os jovens a se formar e a voltar ao Brasil para criar novas coisas. Voilà. Merci. Fernanda, querida, muito obrigado. Te coloquei numa saia justa, né, Fernanda? Mas foi ótimo, viu? Eu sou péssima tradutora, meu Deus, que horror! Não está, não. Muito obrigado, Nicolás. Merci. Merci. Ser tradutor é uma especialidade. É uma especialidade. Os tradutores, inclusive, eles me parece que eles trabalham no máximo 2 horas. Era assim, 2 horas por dia, porque não conseguem mais. Exige muito do cérebro. Nossa, porque achar as palavras, eu não acho as palavras em português. Mas foi ótimo, Fernanda, foi ótimo. Muito obrigado a você, Nicolás. Merci. Muito obrigado. Merci, obrigada, Anderson. Tchau, um abraço. E fala para o Luiz responder minhas mensagens, que eu quero ele aqui, viu? Tá, tadinho, ele tá super preocupado, tadinho. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.